مکہ فتح ہو چکا ہے، 10,000 صحابہ کا لشکر ہے، اور سارے مجرم اور گنہگار، ستانے والے، پریشان کرنے والے موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام چاہیں تو ایک ایک سے بدلہ لے لیا جائے، مگر قربان جائے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، غالباً دوسری مرتبہ اس مسجد میں آنا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اس کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے۔ مختصر سے وقت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو بیان کرنا ہے، اور وہ سنت ہے غصہ نہ کرنا، معاف کر دینا۔ غصہ نہ کرنا اور معاف کر دینا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صاحب نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ کوئی نصیحت ارشاد فرما دے، کوئی نصیحت ارشاد فرمائے، اور ایک شرط لگائی کہ وہ نصیحت شارٹ ہو، مختصر ہو، لمبی نہ ہو۔ آپ علیہ السلام سے نصیحت کی درخواست بھی کر رہے ہیں اور اوپر سے شرط بھی لگا رہے ہیں کہ نصیحت لمبی نہ ہو، بالکل شارٹ اور مختصر ہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی برا نہ مانا، اور اتنی قیمتی نصیحت ارشاد فرمائی، اور زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تغضب۔ اس کا ترجمہ ہے غصہ مت کرو۔ ایک حدیث ہے یہ، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ کتنی قیمتی نصیحت ارشاد فرمائی۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے کے اندر اپنے مقابل کو پچھاڑ دے، ڈھیر کر دے، زیر کر دے۔ پہلوان اصل وہ ہے جو غصے پر قابو پا لے، کنٹرول کر لے۔ غصے پر عمل کرنے کے نتائج اور رزلٹ اتنا خراب ہے، اتنا خراب ہے کہ مت پوچھئے۔ محلے میں، گلی کوچوں میں، بستی میں بچے آپس میں ایک دوسرے پر غصہ کرتے ہیں، لڑنے لگتے ہیں، لاٹھی ڈنڈے چل جاتے ہیں، اور اسی غصے پر عمل کرنے کے نتیجے میں کئی بار پھر معاملہ طول پکڑ جاتا ہے، اور کورٹ کچہری، تھانہ دیوانہ، نہ جانے کہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے غصے پر عمل کرنے کی وجہ سے کہ اسے دیکھنا ہے، اسے ہی دیکھنا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ آدمی کو غصہ آتا ہے، نوجوان شادی شدہ آدمی بیوی کو طلاق دے بیٹھتا ہے غصے میں،
और बीवी को तलाक हो जाती है, और फिर आके मुफ्ती साहब से न जाने मेरे पास कितने केसेस आते हैं, फतवे आते हैं, फतवे लिखने पड़ते हैं, और इलाके के गांव के लोग इकट्ठे हो के औरतों को ले के आते हैं कि जी तलाक हो गई, नशे की हालत में तलाक दे दी, मेरा तो इरादा नहीं था तलाक देने का, गुस्से में तलाक दे दी। तलाक गुस्से में भी हो जाती है, नशे की हालत में भी तलाक हो जाती है। और मेरी अपनी नॉलेज में, मेरे अपने तजर्बे में न जाने कितनी फैमिली, कितने घराने ऐसे हैं जिनका मुझे मालूम है तलाक दे करके घर में रख लेते हैं। तलाक दे दी और घर में रख ली, लोगों ने कहा चलो ऐसा तो हो ही जाता है, कोई बात नहीं, मैंने तो यूं कहा था, मैंने तो यूं कहा था, लड़की कुछ कह रही है, लड़का कुछ कह रहा है, कहीं मसला पूछने जाते हैं और न जाने क्या क्या करके इतना बुरा मामला है। मैं तो अपने बयानात में ये कह देता हूं, जहर पी लेना अच्छा है तलाक देने से। इसका मतलब ये नहीं है कि जहर पीना जायज है। इतना बुरा काम, इतना बुरा काम तलाक, वक्त नहीं है। मिशकात शरीफ में एक हदीस आती है, शैतान और इबलीस अपना तख्ते शाही समंदर पर बिछाकर बैठ जाता है। इबलीस, गुरु घंटाल, शैतान तो बहुत हैं, बहुत सारे हैं, उनका गुरु इबलीस है, बैठ जाता है, तख्ते शाही समंदर पर बिछाकर बैठ जाता है, हदीस है। और वहां से अपने चेलों को, चपेटों को, अपने काम करने वालों को रवाना करता है, जाओ अपना अपना काम करके आओ। इबलीस और शैतान के चेले जाते हैं, अपना अपना काम करते हैं। शैतान का क्या काम है? लोगों को गुनाहों में मुब्तला करना। कोई आके कारगुजारी देता है कि मैंने फुला से नमाज छुड़वा दी, इबलीस कहता है मा सनाता शैयन, तुमने कोई बड़ा काम अंजाम नहीं दिया। कोई आके बताता है कि मैंने फुला से फुला को कत्ल करवा दिया, कत्ल और मर्डर का गुनाह करवाया, उसको भी कहता है मा सनाता शैयन, तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया। उसके सारे चेले चपेटे अपनी अपनी कारगुजारी, अपना अपना अमल लाकर उसके सामने पेश करते हैं। हदीस के अंदर आया, वो सबको नकारता रहता है और कहता है तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई इनाम के लायक काम नहीं किया। एक चेला आता है, हदीस के अंदर है, और वो कहता है कि मैंने मियाँ बीवी में झगड़ा करवाया और झगड़ा करवा के तलाक दिलवा दी, और ऐसी तलाक दिलवा दी कि शौहर को पता भी नहीं चला, या पता चल गया तो वो अपनी बीवी को ऐसे ही रखे हुए है, ऐसे ही रखे हुए है, और जिनाकारी कर रहा है, बदकारी कर रहा है। हदीस के अंदर आता है, अपने तमाम चेलों की कारगुजारी को इबलीस नकारता है और ये कहता है तुमने कोई बड़ा काम, इनाम के लायक कोई काम नहीं किया। इस चेले से कहता है शाबाश शाबाश, तूने बड़ा अच्छा काम किया। हदीस के अंदर आता है कि उसे गले से लगा लेता है अपने चेले को और उसे बड़ी शाबाशी देता है। क्यों? तलाक हो गई, मियाँ बीवी अभी ऐसे ही है, अब बच्चे पैदा हो रहे हैं तो जिनाकारी हो रही है, बदकारी हो रही है, हराम बच्चे पैदा हो रहे हैं। मेरे गांव में मैं हर्रे का हूं, मुफ्ती मोहम्मद इसराइल मेरा नाम है। एक लड़का आया नौजवान, ये बात करने की नहीं थी, जबान पे आ गई, तो आके रोने लगा मेरे पास बैठ के गांव में मदरसे में। मुफ्ती, मैंने क्या बात हुई बोलो? कहने लगा मुफ्ती साहब मेरी जब शादी हुई थी तो मुझे दे दिला एक घूंट पानी, मेरे गले में कुछ तकलीफ है।
मुफ्ती साहब, जब मेरी शादी हुई थी कुछ दिन के बाद हम में लड़ाई झगड़ा हुआ, मैंने उसे तलाक दे दी। घर वाले इकट्ठे हुए, शोर मचा, क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। घर वाले कहने लगे चल ऐसे तो हो ही जा, लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी में होती रहती है, गुस्सा नाराजगी, कुछ नहीं हुआ, चलो छोड़ो परे को। उन्होंने मामले को निपटा दिया। आज मेरे 5 बच्चे हैं, लेकिन मुझे याद है कि मैंने तो तलाक दे दी थी। और रो रहा है मेरे सामने बैठ के। तब मैंने उसको एक मसला हल बताया कि इस तरह कर लो। खैर, इंसान गुस्सा करता है, तलाक देता है, आदमी गुस्सा करता है, गाली गलौज करता है, गुस्सा करता है, न जाने क्या क्या बुराई अमल में आती है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा मत करो, माफ कर दो, गुस्सा मत करो। और आप अलैहिस्सलाम ने अपनी इस नसीहत पर अमल करके दिखाया। खैबर के मौके पर आप अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हैं, आपके सहाबा हैं। एक यहूदी औरत ने आप अलैहिस्सलाम की दावत की, खाने में जहर मिला दिया, नाऊज़ु बिल्लाह। उसका यह नापाक इरादा है कि आप अलैहिस्सलाम को खत्म कर दें। गोश्त में जहर मिला दिया, दावत आपने कबूल कर ली, आपने गोश्त का टुकड़ा मुंह में रखा। तमाम के तमाम फरिश्तों में सबसे बड़े फरिश्ते हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आपने बताया कि इस गोश्त में जहर मिला हुआ है। आपने वो अपने मुंह से निगल दिया, मुंह से बाहर फेंक दिया। सारी जिंदगी शहनशाह दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन में उस जहर का असर रहा। आप अलैहिस्सलाम के सहाबा तशरीफ लाए, औरत को गिरफ्तार कर लिया, इंक्वायरी की गई। उस यहूदी औरत ने अपना जुर्म कबूल किया और कहा कि हाँ, मैंने इस गोश्त में जहर मिलाया था। सहाबा किराम ने इजाजत मांगी, या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दे दें, इस औरत के नापाक वजूद से अल्लाह की इस धरती को खत्म कर दिया जाए, इसकी गर्दन उड़ा दी जाए, इसे मार दिया जाए, शूट कर दिया जाए, कुर्बान जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत को माफ कर दिया, सहाबा को मना कर दिया और औरत को माफ कर दिया। फतेह मक्का का मौका है। मक्का एक घूंट पानी। एक बात बता के बात को खत्म करूं। मक्का फतह हो गया। आप अलैहिस्सलाम के साथ में जब मक्का फतह हुआ, जिस दिन 10,000 सहाबा हैं। तमाम के तमाम सहाबा के हाथ में नंगी तलवारें हैं। मक्का फतह हो गया, सारे मुजरिम परेशान हैं। जिन्होंने मक्के की गलियों में घसीटा, गरम और तपती हुई रेत पर सहाबा को लिटाया, सहाबा के बच्चों को यतीम किया, औरतों को बेवा किया, तलवार और नेज़ों से सहाबे किराम को छलनी किया। उहद के मौके पर आप अलैहिस्सलाम के चचा की लाश के 11 टुकड़े कर दिए गए। हजरत हमजा सय्यदुश शुहदाई हमजा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हमजा मेरे प्यारे चचा अल्लाह के भी शेर हैं, मेरे भी शेर हैं। उनको कत्ल करने वाले, शहीद करने वाले मक्के के अंदर मौजूद हैं। तमाम के तमाम मुजरिम डर रहे हैं, परेशान है। अब क्या होगा, अब क्या होगा? मक्का फतह हो गया है, 10,000 सहाबा का लश्कर साथ है, खून पीने वाली 10,000 तलवारें मयान से बाहर निकलने के लिए मौजूद हैं। अगर आप अलैहिस्सलाम चाहते, एक एक से चुन चुन कर बदला ले लिया जाता। मक्का फतह हो चुका है, 10,000 सहाबा का लश्कर है
اور سارے مجرم اور گنہگار ستانے والے پریشان کرنے والے موجود ہیں. آپ علیہ السلام چاہیں تو ایک ایک سے بدلہ لے لیا جائے، مگر قربان جائے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا اور یہ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ تمہارا عمل تمہارے ساتھ اور میرا عمل میرے ساتھ، میں تمام کے تمام کو معاف کرتا ہوں. وہ ہندا، وہ وحشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اور ہندا نے ناک کان کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا، لاش کے 11 ٹکڑے جنہوں نے کیے تھے وہ بھی وحشی موجود تھا. سب کو معاف کر دیا، عام اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا. آپ علیہ السلام کی یہ سنت ہے معاف کر دینا. میں نے مختصر سا ایک ٹاپک چھیڑا. آپ علیہ السلام کی ایک سنت ہے غصہ نہ کرنا، معاف کر دینا. یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے، آپ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے. 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں، نہ جانے کتنے واقعات ہیں کیا جو آپ علیہ السلام نے معاف کر دیا، غصہ نہیں کیا. اللہ تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اور اس وقت پورے ورلڈ میں پوری دنیا میں تقریباً 200 کروڑ مسلمانوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر، تمام سنتوں پر اور اس سنت پر غصہ نہ کرنا، معاف کر دینا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اعلان کروں مدرسے کے لیے؟ 1 منٹ اور بس. میں مولانا سے مذاکرہ کر کے مدرسے کی وجہ سے آیا تھا. میں نے رات کل ان سے بات کری تھی. بہت بڑا ایک ادارہ، اس کا ذمہ دار ہوں میں، اور کبھی اس کا خرچ 1 کروڑ سے پلس ہو جاتا ہے سال بھر کا، کبھی 1 کروڑ سے کم رہ جاتا ہے. بڑا مدرسہ، مشکات شریف تک پڑھائی ہوتی ہے، بہت سارے بچے رہتے ہیں. مطبخ کے تعلق سے میں یہ کہہ رہا تھا مولانا سے کہ اگر کچھ لوگ، مجھے تو آپ سے جانکاری ہے نہیں، تیل کے ٹین، گاڑی رہتی ہے مدرسے کی بڑی، تیل کے ٹین مل جائیں، کوئی 1 ٹین، کوئی دال کا کٹا رکھوا دے. راشن کے تعلق سے مدرسے کا جو تعاون ہو جائے اس کے لیے آپ سے درخواست ہے، نماز سے فراغت کے بعد ضرور آپ لوگ مدرسے کا تعاون فرمائیں. اللہ پاک آپ کے تعاون کو اور ہر نیک عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مرنے سے پہلے بار بار اللہ پاک ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.